في صدور الناس من الجنة والناس إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستأسف الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستأسف الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستأسف الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستأسف الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستأسف الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد نوينا ذكر تقربا له أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
jemaah sekalian, mari kita bersama-sama belajar bersama mengulang kembali mengenai tafsirul Quran atau tajwid. Melanjutkan dengan masih surat An-Naba, surat An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at. Al-Nazi'at dari 1 sampai 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً
Wanna harus ditahan dulu karena ada nun, ada tasydid di atas nun. Ketika ada tasydid atau syiddah di atas nun, maka hukumnya gunna harus ditekan, tidak boleh kurang dari 2 harokat. Wan nazi'ati gharqa, go sama r, gharqa. Wan nazi'ati gharqa, gitu ya. Kurang lebih seperti itu cara bacanya. Wan nazi'ah ya. Wan nazi zai jangan sampai seperti ja. Wan naji'a, kalau ji'a berarti za, ja, jim ya. Tapi di sini hurufnya za, harus pecah. Wan nazi'ati gharqa, gharqa, kalau ko itu jadi ka. Gharqa, wan nazi'ati gharqa. Harus dalam sini, tapi qaf tetap di makhraj qaf. Kalau bahasa Sundanya mah lapan qafnya. Qaf, qaqi kubab. Nah, itu. Meskipun qafnya tidak mati, tetapi pas pengucapan tetap harus pada tempatnya. Gharqa seperti sama, seperti qaf juga, tetapi tempatnya di tempat kaf, maka kurang bagus. Tetap qa itu di tempatnya qaf. Wan nazi'ati gharqa. Ada yang mau mencoba satu ayat? Ya. Bagus. Gitu ya. Lanjut ke ayat kedua. Wanna sama ya, seperti wan nazi'ah, wan nasyita, wannya sama bacanya. Wan nasyi, wan nasyiqati nashqa, wan nasyiqati nashqa. Kurang lebih belajar hukum tajwid itu seperti kita belajar memainkan lidah. Ya, jadi gimana kita mengolah lidah, insya Allah pembacaan akan rapi. Wannashi sa ya, bukan sa. Wannasiqo, si itu jadi si, tidak boleh ya, harus dibaca sya besar. Wannashiqati ta, wannashiqo, ko lidahnya diangkat ke ujung gigi atas. Wannashiqo qati nashqo, kurang lebih seperti itu. Kalau punya referensi yang lain silahkan ya. Itu yang pernah saya pelajari seperti itu dari guru. Wan nasyiqati nashqa. Nah, Pak Fauzi mau mencoba. Pak Fauzi, yuk silakan coba ayat kedua. Ulangi. Bagus. Kurang apa ya? Kurang bulat syarnya. Wan nasyiqati nashqa. Oke.
Biar mau lagi. Masya Allah, udah bagus. Dekat sama gurunya. Masya Allah. Sudah pada bagus bacanya, alhamdulillah ya. Kurang lebih seperti itu. Lanjut ke ayat ketiga. Wassabihati sabha, wassabihaha ya, di tenggorokan. Wassabihati sabha, sa panjang, ha panjang. Wassabihati sabha, kurang lebih seperti itu. Ada yang mau coba, Om Niko? Ya, itu wassabihati sabha. Lanjut ke ayat keempat. Fa, fasa, fa di sini diawali dengan huruf fa. Ya, jadi ketika kita mengucapkan huruf fa harus ada angin yang keluar dari dua bibir kita. Fa, fasa, pa itu tidak salah, cuma kurang tepat. Kita misalkan pasa, pa terus apa? Tidak salah, cuma kurang tepat menurut hukum tajwid. Harus ada aturannya, harus ada angin yang keluar. Fa, fasabiqati sabqa. Pak Dejarwo, maaf, boleh coba? Alhamdulillah. Pak Fahid tadi mau nyoba ya. Alhamdulillah ya, Pak Haji. Alhamdulillah. Lanjut ke ayat kelima. Falmudabbirati amra, falmudabbirati amra. Ya, falmudabbi, dabbi. Jadi ada tasdid di atas ba, tetap bibirnya harus di rapat ya. Falmudabbirati amra. Yauma, yauma taru, yauma taru, tapi jangan seolah-olah di situ ada doma. Kalau bilang yau itu berarti perpaduan antara fathah sama doma. Yau tapi bacanya yauma biasa aja. Jangan bilang yauma, tapi yauma taru, bagus. Pak Edi, maaf Pak Edi, ayo cobain Pak Edi. Iya-nya dulu ya, iya-nya harus diperjelas dulu. Yauma taur, ta ketika mati didahului oleh fathah maka harus tebal bacanya. Terkecuali di belakang atau di depannya ada huruf isti'la, boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Yauma tarjufur rajifah. Coba siapa? Alhamdulillah. Ketika rajifah, ketika berhenti jangan sampai ini ya, jangan sampai ada yang menyebut rajifah ya. Tapi bacanya harus berubah jadi ha. Terkecuali bacanya di wasal. Misalkan yauma tarjufur rajifatu tasba'uha radifah, baru dibaca ya. Terus ayat ke
Ketika misalkan kita baca tak, ya, tidak salah, ya, insya Allah tidak salah, cuman kurang tepat menurut hukum tajwid atau tahsin. Tatba'u harratifah, kurang lebih seperti itu baca tak mati sama tak hidup apabila bertemu. Tatba'u ain, ya, tatba'u harratifah. Ayo, siapa tadi yang mau nyoba? Tatba'u har, ya Mas Febian. Alhamdulillah. Siapa lagi? Ada yang mau lagi baca? Ainnya pendek pada tatba'u harratifah gitu. Ya. Ya, terlanjut ke ayat 8. Qulubun yawma idzin wajifah. Qulubu, jangan sampai bilang ku. Kalau ku itu jadi ka kayak tadi, ya. Tapi ini qaf. Qulubun yawma idzin wajifah. Qulubun yawma idzin wajifah. Qaf sama kaf di sini hampir mirip. Ketika bilang qulubuy, kaf, ya. Qulubuy yawma idzin wajifah. Tetapi di sini tetap harus di tempatnya qaf. Qaf, qafu, bab. Nah, di situ tempatnya qulubuy yawma idzin wajifah. Coba siapa yang mau lagi? Ulangi Pak Rodi. Ulangi. Gitu, ya. Qulubun yawma idzin wajifah, absaruha khashi'ah. Absar, tidak tadi angkat ke sedikit. Absaruha khashi'ah. Beda sama sin. Kalau sin, sa, si, su. Kalau ini bas. Nah, diangkat. Absaruha khashi'ah. Absyar, kalau absyar berarti jadi sya, cuman jadi perpaduan sya sama dua mati. Absyar, ya. Absaruha khashi'ah. Kurang lebih seperti itu bacanya ayat 9. Absar, abnya harus mantul, ya. Absar
fil hafirah. Ya, Mas. Saya ulangi ya. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Harus suara ha-nya harus ada ya. Hafirah. Ya, coba lagi. Ya. Apa? Terakhir ayat 11. Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Aidza kunna panjang. Aidza kunna 'idhaman. Jadi sidahnya diangkat ke samping kanan atau samping kiri boleh. Allah ya. Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Wo sama wo beda ya. Kalau wo lebih ke atas sidahnya. Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Ya, coba bareng yang ini ayat terakhir. Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Tuh, 2, 3. Sekali lagi. Iya, tadi soalnya masih ada yang dipendekkan namanya. Jadi nakhirah namanya pendek. Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Sekarang kembali lagi ke atas. Sekarang tentang hukum atau alasan kenapa dibaca seperti itu. Dari wa ke na, wana. Nah, secara hukum tajwid di situ namanya alif lam syamsiyah ya. Alif lam syamsiyah. Bedanya al syamsiyah sama al qamariyah itu tasydid sama tanda mati. Wana di situ ada tasydid, ada alif, ada lam. Kemudian di depannya ada na ya. Ketika alif lam bertemu atau di depannya ada nun, berarti itu namanya alif lam syamsiyah. Huruf al syamsiyah jumlahnya ada 14. Di antaranya nun. Wan nazi'ah, na-nya juga panjang. Na ada fathah berdiri, namanya mad asli. Sama-sama a wan nazi'ah. Jadi ketika kita baca panjang, baca pendek, baca tebal, baca tipis, harus tahu alasannya. Gitu. Ini salah satu alasan kenapa dibaca panjang, namanya mad asli. A sama na sama. Ko dibaca panjang ketika berhenti. Hukumnya apa? Menurut hukum tadi di situ namanya mad. Madnya mad iwad ya. Mad iwad. Wana sama ayat 2. Wana syiqati nashqa. Di sini hukumnya hampir sama. Wana sama seperti wana zi'a. Syiqati sama juga bacanya panjang, fathah berdiri, namanya mad asli. Nashqa
sama hukumnya menurut hukum tajwid mad'i wa. Ketika ada fathah tain, terus ada alif, ketika ada fathah tain di ujung kalimat, maka dibaca hurufnya ya. Wan nasyiqati nashqa gitu. Lanjut ayat ketiga, wasabihati sabha. Wasa sama panjang namanya mad asli, ha sama panjang namanya mad asli. Wasabihati sabha sama lagi kayak mad asli. Fasabiqati, fasa dari fa ke sin ya. Fasa sama namanya alif lam samsiah. Fasabiqati sabqa. Lanjut ke ayat 5. Fal mudabbirati amra. Nah, ini bedanya. Fal, kalau fal itu alif lam qamariyah. Atau ada yang bilang izhar qamariyah. Jadi dibaca jelas kalau alif lamnya. Fal mudabbirati amra. Lanjut ke ayat 6. Yauma ketika fathah bertemu sama waw mati, maka di situ nama wawnya jadi harful lain atau huruf pelembut, harus diperlembut bacanya. Yauma ya, yauma furrajifah. Nah, ketika tak marbutoh lalu kita bacanya berhenti, maka berubah bacanya jadi huruf ha. Nah, ini namanya tak marbutoh karena tak itu ada berapa? Ada tiga. Ada tak tanis, ada tak marbutoh, di antaranya ini ada lagi tak fa'il ya. Tak fa'il. Mungkin kalau yang sering ngaji malam Rabu ya, ada juga tak fa'il namanya. Ada tak fa'il, tak marbutoh, ada tak tanis. Yauma tarfur rajifah, maka harus dibaca ha. Nah, dari situ lanjut ke ayat mana? Ayat 7 ya. Ayat 7. Tatsba'u ar-radifah. Di sini hampir sama sih, semuanya hampir sama. Cara bacanya, hukum-hukum panjangnya. Agak beda ini ayat 8. Qulubu yauma. Nah, jadi ketika domah tain bertemu ya, bertemu huruf ya, maka harus digunakan bacanya. Qulubu yauma, tahan dulu maksudnya. Qulubu yauma gitu. Karena ini namanya idgham bi gunnah artinya memakai gunnah. Ada lagi idgham bila gunnah, artinya idgham tidak harus pakai gunnah, seperti fathah tain ketemu huruf lam, fathah tain ketemu huruf ra. Enggak apa-apa, enggak digunakan, baca seperti biasa aja. Tetapi di sini domah tain ketemu huruf ya, kasroh tain ketemu huruf wa, maka harus digunakan. Qulubu yauma idzin wajifah absaruha khashi'ah. Ayat 10. Yaquluna a'inna. Nah, itu ya. A'inna, ketika ada nun bertasydid bacanya harus benar-benar jelas. A'inna seperti lafaz al-kautsar. Inna bacanya. Jangan inna, tapi harus pertegas, bahasanya pertegas. Inna a'tainaka al-kautsar. Ini juga sama. Yaquluna a'inna
lebih seperti itu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila nanti ada yang kurang berkenan, silakan ditanyakan. Kalau bisa nanti kita jawab bareng-bareng. Kalau belum dijawab, kita tanya guru kita juga ya. Insya Allah di sini banyak guru-guru ngaji di sini ya. Kita pecahkan bareng-bareng. Boleh ditanyain nanti di tempat di luar ya, biar terluasa waktunya. Mohon maaf dari awal sampai sekarang atau sampai akhir, pasti banyak kesalahan, itu murni datangnya daripada kekurangan diri saya. Adapun misalkan ada yang bagusnya, itu salah satu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Nggak masuk ya.